لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أصلي سنة عيد الفطر ركعتين مأموما لله تعالى لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bagi bapak-bapak monggo yang sop di depan diisi supaya agak rapat. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sebelum pelaksanaan sholat id dimulai, monggo Bapak Ibu yang masih berada di luar bisa mengisi shaf yang ada di dalam. Sekali lagi Bapak, khususnya Bapak-Bapak, karena shaf yang di dalam masjid masih banyak yang longgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita senantiasa tasyakur ilallah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya nikmat dan banyaknya kita bersyukur kepadanya, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa ditambah olehnya. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Fitri, sebelum pelaksanaan salat Id kita mulai, perkenankanlah kami atas nama Takmir Masjid An-Namirah Perumahan Ikib Tegal Gondo Asri menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan kita selama bulan Ramadan 1444 Hijriah di lingkungan perumahan.
Yang pertama, alhamdulillah berbagai macam kegiatan selama bulan Ramadan sudah kita laksanakan dalam rangka menyemarakkan, meningkatkan amaliyah, meningkatkan ibadah kita, sehingga tujuan daripada ibadah puasa menjadi hamba yang muttaqin mudah-mudahan dapat kita rengkuh. Di antaranya berbagai kegiatan itu sholat tarawih berjamaah dan sholat malam, kegiatan tadarus Al-Quran setiap ba'da sholat tarawih, sehingga 1 bulan ini kita bisa khatam 3 kali, peringatan nuzulul Quran, kemudian santunan anak yatim dan du'afa, penerimaan zakat fitrah, zakat mal, dan infak serta sedekah. Atas nama takmir Masjid An-Namiroh, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran ketakmiran dan terlebih lagi khususnya kepada partisipasi jamaah sekalian, khususnya warga perumahan IKIP yang telah dengan antusias dan penuh semangat turut serta menyumbangkan sedikit waktunya, sebagian hartanya demi kegiatan-kegiatan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah ibadah kita dan kita bisa tergolong sebagai hamba yang muttaqin. Yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini, insya Allah khotib pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Nur Yasin SPD MM dengan Bilal Saudara Muhammad Afif Fauzan. Mari kita simak bersama hikmah yang nanti akan beliau sampaikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berkaitan dengan penerimaan zakat fitrah dan zakat mal serta sedekah jariah di perumahan IKIP Tegal Gondo Asri tahun ini, total zakat berupa beras sebanyak 1.497 kg, zakat mal 3.500.000 rupiah, infak sedekah serta untuk operasional kegiatan masjid 2.315.000 rupiah. Penyaluran zakat fitrah untuk mustahik warga perumahan IKIP sebanyak 423 kg atau untuk 47 orang, pembantu di lingkungan perumahan IKIP 40 kg atau untuk 8 orang, sabilillah 140 kg atau 14 orang, serta Desa Tegal Gondo 528 kg untuk 166 orang, serta untuk panti asuhan atau panti anak yatim sebanyak 366 kg. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian kepada panitia zakat Masjid An-Namiroh untuk bisa menerima dan mendistribusikan kepada yang berhak menerima. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia zakat, kepada remaja Masjid An-Namiroh yang telah dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih telah membantu terlaksananya proses penerimaan dan terlebih lagi proses distribusi zakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat dan menerima amaliyah ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, sebagai informasi awal, insya Allah halal bihalal warga perumahan IKIP Tegal Gondo Asri di Masjid An-Namiroh akan kita laksanakan pada hari Jumat 5 Mei 2023 ba'da sholat isya dengan mubalek Kiai Haji Musafa As'adi, sekaligus sebagai pembukaan kegiatan-kegiatan keislaman yang ada di lingkungan perumahan IKIP Tegal Gondo Asri. Mohon nanti pada tanggal 5 hari Jumat, tanggal 5 Mei, seluruh warga perumahan IKIP bisa turut menghadirinya. Yang terakhir, kami atas nama Takmir Masjid An-Namiroh menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin bi khair minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Monggo diisi dulu staf yang di depan.
الصلاة جامعة. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian sebelum sholat Idul Fitri kita mulai. Pertama, shop yang tampak kosong di depan untuk bisa dipenuhi terlebih dahulu untuk menyempurnakan sholat berjamaah. Yang kedua, pada sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 rakaat. Untuk mengingatkan kembali, rakaat pertama setelah takbiratul ihram ada membaca 7 takbir. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali sebagaimana takbir yang pertama. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjutkan dengan khatib. Pada saat khatib naik mimbar, mohon semua jamaah untuk tidak pindah tempat atau juga nanti bisa membatalkan sholat kita, karena rangkaian sholat Idul Fitri adalah dengan khutbah, utamanya ibu-ibu. Jangan sampai nanti membuka aurat atau melepas mukena sampai nanti sebelum khatib selesai khutbah, bisa membatalkan sholat Idul Fitri, karena rangkaian sholat Idul Fitri adalah dengan khutbah. As-salatu jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika min syarri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholli sunnatul Idul Fitri rak'ataini. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbika 'alal khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يشاء ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله من السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم نسألك عن ذكرك وشكرك وحسن عبادة رحمتك. الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zurmatal mu'minina rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha yawma idul fitri wa yawmas surur wa yawmal maghfur. Ahallallahu alaikum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siyam. Idza sa'ida khatib alal mimbar ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wajarakumullah. Ansitu wasma'u wa thabakumullahu la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyati minhum wal amwat wangsurhum ala mu'aniddin. Rabbi ihtim lana minka bi khair ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق عمده ونصر عمده وعزل جنده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تميم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل الطاعات والقربات وبلطفه تسرد العقوب والزلات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. فهو يوم تكبير وتهليل وتحميد وتسبيح وتقديم وتحميد بالتسجيد. فسبحوا بكرة فسبحوا ربكم وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur pada kesempatan yang baik ini di bulan yang penuh dengan bahagia ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat mencapai, dapat menyelesaikan satu bulan penuh untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya pada kesempatan ini pula mudah-mudahan puasa di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan la'allakum tattaqun, yakni orang yang bertakwa. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya bahagia untuk umat yang beriman. Hari bersilaturahim untuk menguatkan kembali tali kasih dan cinta di antara keluarga, para saudara, para sahabat dan halai tolan. Sudah menjadi tradisi yang sangat baik setiap dari orang yang beriman untuk berusaha untuk menjadikan hari raya Idul Fitri sebagai momen untuk saling memaafkan dalam upaya menghilangkan benci, dengki, dendam dan hati agar bisa diganti dengan kasih sayang dan cinta. Sungguh keindahan yang sesungguhnya di saat kita berada di dunia adalah jika kita bisa menjadi orang yang begitu mudah untuk memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita.
Itulah muqaddimah keindahan kelak saat kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlapang dada. Jika kita harus marah kepada orang lain, kita tidak boleh mendendam. Inilah obat penyejuk hati, pengantar keindahan hidup dalam kebersamaan. Hati yang pendendam akan selalu tersiksa selama ia masih hidup bersama dengan sesamanya. Ia akan selalu menemukan kesalahan karena manusia adalah makhluk yang sifatnya adalah bersalah. Sebuah gambaran kisah hidup manusia. Ada seorang yang mengeluhkan rasa sakit di setiap bagian tubuhnya apabila disentuh oleh jari telunjuknya. Dan ia pun berusaha untuk mengobati rasa sakit tersebut. Namun sakit itu pun tidak kunjung hilang. Sekujur tubuhnya masih saja terasa sakit jika disentuh oleh jari telunjuknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh orang tersebut tidak akan pernah menemukan obat jika ternyata yang diperiksakan ke dokter hanyalah bagian tubuh yang disentuh oleh jari telunjuknya. Sementara itu ia melupakan jari telunjuknya yang justru ternyata merupakan sumber rasa sakit yang ia rasakan saat menyentuh anggota tubuh yang lain, karena jari telunjuknya adalah jari yang terinfeksi, yang jika disentuhkan kepada apapun yang ada di anggota tubuh kita akan merasakan sakit sekujur tubuh. Hadirin muslimin rahimakumullah. Perumpamaan di atas adalah sebuah gambaran tentang sikap hati yang penuh dendam dan kedengkian. Ia akan sulit hidup dalam kebersamaan. Dalam pandangannya semua orang seolah-olah musuhinya dan tidak ada yang benar. Padahal yang menjadikan orang lain menjadikan tidak baik dalam pandangannya adalah karena hatinya sendiri yang telah kotor. Hati yang mudah tersinggung dan mendendam. Jika ada yang berbuat salah kepadanya, ia akan selalu mengingat dan menyimpannya. Bahkan begitu juga terhadap seseorang yang secara tidak sengaja melakukan kesalahan kepadanya. Menurutnya orang tersebut sudah harga mati untuk dicap sebagai orang penjahat. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah jari yang sakit. Di saat bersentuhan dengan anggota tubuh yang sehat akan merasa sakit dan tidak akan bisa sembuh kecuali jari itu sendiri yang harus diobati. Seorang pendendam dan pendengki akan terus-menerus tersiksa hatinya karena dendam dan dengki tersebut. Melihat yang demikian ini dan yang dibenci sukses akan semakin sakit dan semakin sakit. Melihat rumah megahnya mereka sakit. Melihat anak-anaknya yang sukses naik jabatannya, karirnya, mereka juga sakit. Dan melihat apapun kebaikan yang diperoleh orang lain, mereka selalu benci dan dengki. Ia terasa sakit dalam dirinya sendiri. Sungguh alangkah bodohnya orang yang membiarkan hatinya terus sakit dan tersiksa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, menyadari penyakit dendam di dalam hati adalah langkah pertama untuk menuju kesembuhan. Kemudian berlatih melihat orang lain dengan mata husnudzon serta melihat sisi positifnya dan menghindari membicarakan serta mendengarkan kejelekan orang lain. Ada cara yang amat penting untuk menghancurkan dendam, dengki dan kebencian ini, yaitu dengan memberi hadiah. Seperti yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita marah atau dendam kepada seseorang, maka berusahalah agar bisa memberi hadiah untuk mengurangi rasa sakit di dalam hatinya. Seberat apapun cara ini, kita harus bisa mencoba dan membiasakannya. Tahadu, tahabu. Jadilah engkau orang-orang yang saling memberi hadiah. Niscaya engkau akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufradnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara lain yang amat penting untuk mengobati hati yang sakit
adalah mendoakan orang yang kita dendam kepadanya dengan doa-doa yang baik dan menghindari mendoakannya dengan doa-doa yang tidak baik. Sebab sungguh untuk berdoa yang tidak baik untuk orang yang kita dendam kepadanya tidaklah memberikan arti positif bagi yang berdoa dan yang didoakan. Bahkan penyakit dendam akan makin subur tumbuh di hati orang yang mudah mendoakan orang lain dengan doa-doa yang tidak baik. Jika doa itu dikabulkan, maka akan menjadikan orang yang didoakan semakin tidak baik kepada kita semua. Dan sangat mungkin yang berdoa ini akan menunai kejahatan baru dari orang yang didoakannya karena kejelekannya, dengan kejahatan yang lebih buruk lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, di samping akan menambah kebencian dan dendam di dalam hati, doa keburukan yang dipanjatkan bisa membahayakan orang yang berdoa itu sendiri, yaitu jika ternyata yang didoakan dengan doa jelek tersebut adalah orang yang tidak layak didoakan dengan doa-doa yang jelek, maka panjatan doa tersebut adalah kezaliman yang nyata. Dan hal itu yang akan menjadikan sebab kejelekan doa tersebut bisa dikembalikan kepada orang yang memanjatkan doa tersebut, kembali kepada dirinya kejelekan itu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan tetapi jika berdoa dengan doa-doa kebaikan, di samping akan menjadikan hati bersih, ternyata ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan terlebih dahulu untuk memberikan kepada orang yang telah mendoakan sesuai dengan apa yang dipanjatkannya. Setelah itu, untuk mengetahui apakah masih ada dendam di dalam hati atau tidak, tengoklah ke dalam hati kita masing-masing setelah berdoa. Sudahkah kita bisa dengan penuh kelegaan mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita dengan doa-doa kebaikan? Jika belum bisa merasakan hal tersebut, maka pasti hati kita masih menyimpan sisa-sisa kekotoran dendam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika demikian, tengoklah kembali hati kita masing-masing. Apa yang kita mengerti dan rasa tentang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadarilah bahwa orang yang kita benci tersebut adalah umat baginda Rasulullah SAW. Apakah sah rumus cinta kepada baginda Rasulullah SAW dipertemukan dengan rumus benci dan dendam kepada umat Nabi Muhammad SAW? Sementara baginda Nabi Muhammad SAW setiap malamnya selalu mendoakan kepada umatnya agar senantiasa dalam kebaikan, dalam keadaan baik-baik dan selamat sampai kelak di akhirat nanti. Sehingga Nabi Muhammad SAW sampai melumpuh kakinya, sampai bengkak kakinya, itu hanya untuk mendoakan para umatnya supaya selamat sampai nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita untuk terus belajar berlapang dada, berhati yang tulus, memaafkan, mendoakan orang lain dan memberi kebaikan kepada siapapun, khususnya mereka yang bermasalah dengan kita. Inilah amalan terpenting di zaman ini, di saat umat telah diporak-porandakan oleh permusuhan, fitnah-fitnah yang merajalela, adu domba yang dari sana sini saling menghujat dan prasangka buruk. Maka dari itu sudah semestinya lah pada hari Idul Fitri yang sekarang ini kita jadikan momen untuk saling memaafkan dan menyambung tali cinta dan keindahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, hidup indah, damai, tanpa benci, dengki dan dendam. Sekian, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita dan senantiasa mengampuni dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin. Inna sanal kalam kalamullahi amalil kalam
كلام الله ملك العالم. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي من علينا في هذه الصبيحة المباركة للعامية بالأنواع الخيرات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي الأنوار الساطعة وعلى آله بيته الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته فإن التقوى سبب السعادة والفلاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين صلوا وسلموا على رسول الله امتناسا لأمر الله جل وعلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب اللواء المحمود صاحب للواء معبود والحوض والمردود والمقام المحمود. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير من أهل الذكر وأهل القرآن من أهل الإبادة والاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وصيامنا وصدقنا وزكاتنا ودعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على Monggo Bapak-bapak ya. Salawat monggo. Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya
Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli Muhammad sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril muhbin Ahmadan Mustafa Sayyidin Mursalin wa ala alihi wa sahbihi